খেয়ে বেরিয়ে পড়বো তো আমার বিরাট আনন্দ। আমার মধ্যে আছে আমি সমস্ত আলমের আওলাদ বলে জান্নাত থেকে দেখি জান্নাতে যাওয়ালা हर नबी इसलिए कहता है अल्लाह सबसे पहले नबी को ये जिम्मेदारी कि इंसानियत आखिरत से वाकिफ है। आप मेहनत कीजिए कि आखिरत को समझे। প্রত্যেকটা নবী উনি আমাদের নবী বলেন প্রত্যেকটা নবীর কথা বলছেন যে নবীদের বুনিয়াদি মেহনতটাই এটা যে এই আদমের সন্তান পুরো মানে ইনসানি প্রকাশ যে কিভাবে আল্লাহ নারাজ থেকে বাঁচে এবং তাদের আখিরাতকে কি করে ঠিক করতে পারে এবং জাহান্নামের আগুন থেকে কি করে বাঁচতে পারে। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने वसाअतु हक़ वल-जन्नतु हक़ वन-नारु हक़। यदि क़यामत हक़ है, जन्नत हक़ है, जहन्नम हक़ है और इन तमाम चीज़ों का अल्लाह ने वादा कर रखा है और अल्लाह फरमाने इन्ना वादल्लाहि हक़, अल्लाह का वादा हक़ है। बच्चन ये जन्नत